पंजाब के दूर दराज गांव में भट्टे पर ईंटें बनाने वाला मजदूर हो या कौमी एयरलाइन में काम करने वाली फ़ज़ाई मेज़बान या फिर सियासत के ऐवानों में हलचल मचा देने वाली हरीम शाह या टिक टॉक सेलिब्रिटी जन्नत मिर्ज़ा, पाकिस्तान में टिक टॉक की मकबूलियत किसी से ढकी छुपी नहीं। ये कहना गलत ना होगा कि नौजवानों में मकबूल इस सोशल मीडिया ऐप ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हत्ता के कोरोना वायरस की वबा के दौरान पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोविड-19 से मुतल्लिक आगाही फैलाने के लिए पाकिस्तान के चंद मशहूर टिक टॉक स्टार्स को गवर्नर हाउस भी मदऊ किया था। टिक टॉक ने ऐसे बेशुमार लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका फराहम किया जिन्हें शायद कोई जानता तक न था, और देखते ही देखते उनमें कई अफराद रातों रात स्टार बन गए और वो मीडिया भी उन्हें तवज्जो देने पर मजबूर हो गया जो पहले उन्हें नज़रअंदाज करता रहा था। बैरून मुल्क होने वाले शोज़ में उन्हें बुलाया जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी नौजवानों में इस ऐप की मकबूलियत बढ़ी, इससे जुड़े तनाज़ात ने भी सर उठाया और बात तनबीह से होती हुई पाबंदी तक जा पहुंची और बिल आखिर पाकिस्तानी हुकाम ने मुख्तसर दौरानिए की वीडियोस की इस ऐप टिक टॉक पर गैर इखलाकी मवाद को शिकायत मौसूल होने के बायस पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में मवासलात के रेगुलेटरी इदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से ऐप पर पाबंदी लगाते हुए कहा गया कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से ऐप पर मौजूद मवाद के ख़िलाफ़ शिकायत की गई थी। BBC उर्दू की वेबसाइट ने इस हवाले से रिपोर्ट के साथ साथ सोशल मीडिया पर जारी बहस की कुछ झलकियां भी बयान की हैं। इन झलकियों से आपको मामले का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। BBC का लिखना है कि तनकीद और तनाज़ात में घिरी ऐप टिक टॉक पाकिस्तानियों की कौमी एयरलाइन के अमले की मअतली की वजह बनी तो कभी हरीम शाह की वजारत दाखिला में दाखिले पर इंक्वायरी की गई। लेकिन इस ऐप का जादू देखिए कि रोज़ बरोज़ इसके सार्फिन की तादाद में इजाफा हो रहा था और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में माहाना 2 करोड़ अफराद टिक टॉक इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में टिक टॉक पर पाबंदी के बाद टिक टॉक स्टार्स और उनके फॉलोअर्स ने एहतजाज के लिए ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और रात गए तक ट्रेंड करते रहे, जिसमें सार्फिन शिकायत, हुकाम पर तनकीद और मीम्स शेयर करते नजर आए। डॉक्टर नामी सारफ ने तंजिया अंदाज में लिखा कि PTI की हुकूमत ने पहले इन टिक टॉकर्स को कोरोना वायरस के मुतल्लिक आगाही फैलाने के लिए मदऊ किया और फिर उन पर पाबंदी ही लगा दी। रज़ा लिखते हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है। इमरान शफकत पूछते हैं, टिक टॉक एक चीनी कंपनी की मलकियत है। अमेरिका और इंडिया का इल्ज़ाम है कि चीन इस ऐप को जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया। सवाल यह है कि हमने इस पर पाबंदी क्यों लगाई? क्या हम अमेरिका और इंडिया के हम ख्याल हैं? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर इस पाबंदी के हवाले से लिखते हैं, जून में इंडिया ने और अगस्त में अमेरिका ने चाइनीज़ ऐप टिक टॉक बैन किया, जिसकी वजह सियासी और सफारती ताल्लुकात थे, लेकिन आज पाकिस्तान ने फहाशी का इल्ज़ाम लगाकर बंद कर दिया। अगर इससे रेप के केसेस ख़त्म होते हैं तो अच्छी बात है, वरना यह सियासी और सफारती तरजीहात की तरफ इशारा है। अनवर मकसूद ने लिखा, टिक टॉक बंद हो गया, अब महंगाई में तेज़ी से कमी आएगी, गरीब खुशहाल हो जाएगा, अपोजिशन की कमर भी टूट जाएगी। सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी टिक टॉक पर पाबंदी की मुखालफत करते हुए लिखती हैं, हम हर चीज़ पर पाबंदी लगाकर मुल्क को किस सिमत में धकेल रहे। नौजवानों के लिए अब यहाँ कौन से मौके बाकी हैं? चीन को क्या पैगाम मिल रहा है? उनका मानना है कि यह जल्दबाजी और सोचे समझे बगैर लिया गया फैसला है जो जल्द ही तब्दील होगा। एक और सारफ ने तबसरा किया, पाबंदी अच्छी बात, मगर टीवी ड्रामे फहाशी का सबसे बड़ा सबब हैं, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चों के हाथ में मोबाइल फहाशी की मशीन गन है, उसको कौन रोकेगा? बंदिश नहीं, अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। एक और सारफ लिखते हैं कि पहली बार मैंने पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहां एक आम आदमी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने के अलावा एक कम्युनिटी बना सकता था। वो मज़ीद कहते हैं, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है कि इस मुल्क में छोटे तबके को पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली, लेकिन उनसे वो छीन ली गई। लेकिन जहां इस पाबंदी के ख़िलाफ़
تنقید اور احتجاج کرنے والوں کی کمی نہیں، وہیں ایسے افراد بھی ہیں جو اس پابندی سے خوش ہیں۔ انور لودھی لکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر پابندی اس حکومت کا بہترین فیصلہ ہے۔ یہ ایپ ہماری نوجوان نسل میں بے راہ روی کے فروغ کا سبب بن رہی تھی۔ عاطف بلال بھٹا نامی صارف بھی اس پابندی سے خوش دکھائی دیے۔ انہوں نے لکھا کہ ٹک ٹاک بین ہونے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جتنی ایک شدید کنوارے بندے کو یہ سن کر ہوتی ہے کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہی۔ ماجد بھٹی پابندی کو اچھا فیصلہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اس ایپ سے بے حیائی، انسانی رشتوں کا مذاق بنانا اور علاقائی تعصب میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے اس پر پابندی اچھا قدم ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال اگست میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس کے ساتھ کسی قسم کے لین دین پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے پیش نظر ٹک ٹاک کے مالکان کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنا ہوگی۔ ٹک ٹاک ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا پر چینی حکومت کا کنٹرول ہے یا اس تک چینی حکومت کو رسائی حاصل ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگنے پر ممتاز دانشور اور صحافی محترم آصف محمود صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سطحیت اور جذباتیت سے بالاتر ہو کر ان کا جائزہ لیا جائے۔ کیا ٹک ٹاک پر پابندی کی وجہ وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وجہ اس کا بیہودہ اور غیر اخلاقی ہونا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اخلاقیات کا کوڑا صرف چین کی ٹک ٹاک کی کمر پر برسا ہے؟ امریکہ کے یوٹیوب وغیرہ اور گوگل وغیرہ کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جہاں بیہودگی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی نوعیت زیادہ سنگین ہے؟ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ ٹک ٹاک پر امریکہ اور بھارت پابندی لگا چکے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تیسرا ملک ہم ہیں جس نے اس پر پابندی لگائی ہے؟ سی پیک کا مستقبل کیا ہے؟ گوادر پر ان 2 سالوں میں کتنے جہاز آئے؟ ان 2 سالوں میں سی پیک پر کیا کام ہوا؟ کچھ سڑکیں ویسی ہی پڑی ہیں اور کچھ پر کام بند ہے۔ ان 2 سالوں میں سی پیک کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ عمران خان حکومت کے اہم وزیر نے آتے ہی سی پیک کے خلاف بیان داغا تھا؟ اگر امریکہ وغیرہ کے اثر پر سی پیک سرگرمی ماند پڑ رہی ہے تو چین کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اسے آرام سے برداشت کر جائے گا یا امریکہ سے اس کی رقابت اسے مجبور کرے گی کہ وہ بھی پاکستان کی داخلی سیاست میں اسی طرح عمل دخل بڑھائے جیسے امریکہ کا ہے؟ یاد رہے کہ دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کی چینی پالیسی اب بدل رہی ہے۔ آسٹریلیا اور نیپال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اس صورت میں ہمارا داخلی منظرنامہ کیا ہوگا؟ ویسے اس سارے واقعے سے مجھے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امریکہ سے ہماری محبت ختم ہوتے ہوتے بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ شاعر نے شاید اسی پر یہ شعر کہا تھا کہ ظالم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم اس سے، محبت بھی بہت تھی۔